अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की करम, फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। तो जिस तरह हमने कल पढ़ा था, जो हमारा टॉपिक था कस्टमर ऑर्डर फॉर गुड्स, ठीक? तो उसमें हमने ये जाना था कि कस्टमर जब कोई भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करता है तो उनको उसको किस किस उस ऑर्डर को किस किस फेज़ से गुजरना पड़ता है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि वो यूनिट जो है कस्टमर ऑर्डर फॉर गुड्स, उसको 4 फेजेस में हमने डिवाइड कर रखा है। जो पहला फेज़ था उसमें ऑब्वियसली जो फर्स्ट फेज़ था, हमें ये जानना है उसमें ऑब्टेनिंग कस्टमर ऑर्डर कि कस्टमर का ऑर्डर हम कैसे लेते हैं। और दूसरे में हमें देखना है कि प्रोक्योरिंग सप्लाईज। तीसरे में हमें देखना है इंफॉर्मेशन कैसे देनी है कस्टमर को। और चौथे में हमें देखना है कि हमें बिल इनवॉइसिंग कैसे बनानी है कस्टमर की। तो आज हम उठाते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर्स फॉर गुड्स। कि कस्टमर जब ऑर्डर देता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो उसको कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो जब भी यम सातन ते वनो तो कशिर पटी यम सातन ते कस्टमर कुन चीज़स ऑर्डर दिवान, ठीक, तथ कुन फेज थ्रू पेवान गुजरन। तथ गोडनुक फेज युस तथ वनान प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर्स, ठीक। कस्टमर सुन ऑर्डर कितकन प्रोसेस गसान। अकिस कस्टमर सुन ऑर्डर प्रोसेस करने खतर पेवान 3 चीज़ ज़रूरी जान याद थावन। क्या क्या? गोडनुक तथ मज यथ वनान आइडेंटिफाइड नीड, कस्टमर सं जरूरत वुचन। अम सं जरूरत क्या सह पहचान कितकन। सह हेक ये कह कि मिसाल बहुत पन शोरूम चलावान, मे पन शोरूम, मे निश आव कस्टमर, तमिस लेट इट बी तमिस टूथपेस्ट जरूरत। टूथपेस्ट अलग अलग किस्म आसान, या टूथपेस्ट त्रो ओकुन बह वन तमिस मोबाइल जरूरत, मगर यह बिचार जमींदार अम पोर्मुत कहें, रपये छस कश। अम पोर्मुत कहें, अमिस लेट इट बी मानो अमिस हसा अमिस पता इंटरनेट क्या गो। तो तमिस कत मतलब बीइंग एक स्मार्टफोन शोरूम मेरा अगर होगा, वन से मैं क्या फ़ायदा अमिस बिचारा ज़मींदार युस बिचार पोर्मुत छुन ज़्यादा कह, तमिस पता इंटरनेट क्या गो, स्मार्टफोन क्या गो। मैं क्या फ़ायदा यी तमिस 10-20 सासन हुंद फोन दिन। तो हमें कस्टमर की नीड जाननी है। वहाँ उसको बोला सर हाउ मे आई हेल्प यू, या मे आई हेल्प यू, या बह कितकन हेक चीन मदद कर, तुम वनो कह जरूरत। या तमिस पृछुन कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द आइटम्स यू वांट, कि कमन चीज़न हज जरूरत या कत चीज़ खतर जरूरत। मैं वनो तुम बह कर तुहद यह प्रॉब्लम हल। मिसाल के तौर पर यह कस्टमर आ, अमिस बिचारिस इंटरनेट जरूरत कि अमिस सिर्फ कॉल खतर, तथ मामूली अख लॉकुट फोन तो लगे अमिस। तम खतर अगर वन मे कॉल करें कंस रिश्तेदार दोस्तन यारन या घरकन, तो मे इंटरनेट तो गो, ठीक। तो ये अत पता लोग तम सज गई 1500 मज सास रपियस मज तत पज गलत फायदे तुलन तम सादगी कह कि अमिस हसा रपये वोल। सादगी पज फायदे तुलन कह, क्योंकि वो फिर हमारा एथिक्स नहीं रहता। सो रूद सोन एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, रिटेलिंग का एथिक्स नहीं रहता वो कि वल बह तुल अमिस पकन ऊर। क्योंकि तमिस वन बे कह चे कत यूत फोन जरूरत, तमिस वस अस पे भरोसे नेक्स्ट टाइम यी मे निश पता कहें। यूत बह तमिस पन लाग, ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम ती मे निश बे अन पानस सत बे 10 नफर, ना यह सही चीज़ दिवान, ठीक, अमिस असल प्रोडक्ट, अमिस ये चीज़। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कस्टमर को पूछना है, तमिस पृछुन कि तुह कत खतर तुह क्या यूसेज जरूरत क्या तुह घर नॉर्मल यूज फोन योत कर, कि तुह इंटरनेट ते चलावन, कि तुह फोटोग्राफी करें। अगर कंस फोटोग्राफी आस मोबाइल से करें, तमिस गई हाई मेगा पिक्सल कैमरा तथ, तमिस मा चल 2 मेगा पिक्सल या 5 मेगा पिक्सल कैमरा। तो तमे कहीं पेवान क्वेश्चंस लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चंस पेवान कस्टमरस पृछन कि तुह कत खतर जरूरत, बह कितकन हेक तुहज मदद कर। अगर तुह यह चीज़ अत लगा मे वनो बह कर तुहज मदद। तो हमें कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक। जब हम नीड को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, ठीक। कस्टमर ऑर्डर जो पहला स्टेप है हमारा, तम प्रोसेस से नीड वुचित कस्टमरस क्या तम पे वुचान कस्टमर ऑर्डर। या वन तथ इंडेंट प्रोफॉर्मा। इंडेंट प्रोफॉर्मा क्या है? यह रिटन डॉक्यूमेंट। क्या रिटन डॉक्यूमेंट? तुम वो यह डॉक्यूमेंट प्रोफॉर्मा बिल हंद पे बिल अत पे क्या लिखित अत पे सोरे यह ताकि जो सेलर रिटेलर commits to the buyer to sell the goods on time for a specific price with certain terms and conditions. अमुक मतलब यह कि कस्टमरस रिटेलर यह प्रोफॉर्मास पे वन कस्टमर ऑर्डर या इंडेंट प्रोफॉर्मा इंडेंट प्रोफॉर्मा
اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ آسان یہِ لیکھِتھ مطلب یہِ چھِ اَمہِ موٗجوٗب یِوان دِنہٕ تاکہِ رِٹیلرٕ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ یِوان وَننہٕ کَسٹمَرَس کہِ ژےٚ دِمَے بہٕ ییٚمہِ ٹایمہٕ یہِ پرٛوڈَکٹ یَتھ پرٛایسَس پٮ۪ٹھ یِہوٚے پرٛایس اگر پَتہٕ ہیوٚر بۄن تہِ گژھِ سُہ چھِ چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ مطلب ییٚتھۍ پرٛایسَس پٮ۪ٹھ دِمَے مگر تَتھ چھِ آسان کینٛہہ ٹٲرمٕز اینٛڈ کَنڈِشَنٕز کیٛاہ گوٚو کہِ اگر ہسا ژٕ مےٚ ییٚمہِ دۄہ یِکھ بہٕ ہسا دِمَے ژےٚ یہِ مطلب اگر ہسا ژٕ مےٚ کٲلۍکٮ۪تھ یِکھ ژےٚ دِمَے بہٕ یہِ پرٛوڈَکٹ 10 رۄپیَن مگر اگر نہٕ ژٕ کٲلۍکٮ۪تھ آوُکھ کینٛہہ پَتہٕ آوُکھ بیٚکہِ دۄہ ٹٲرمٕز اینٛڈ کَنڈِشَنٕز کے ساتھ تو کیٛاہ پَتہ تَمہِ ساتہٕ ٲس یہِ ریٹ ہاے گٔمٕژ بہٕ دِمَے یہِ تَمہِ ساتہٕ 10 نہٕ کینٛہہ 15 رۄپیَن ٹھیٖک پروفارما بنا کے دے گا پروفارما ہوتا ہے بل ٹائپ ٹھیک ہے تو سُہ چھِ آسان اَکھ تُہۍ مٲنِو یہِ کہِ یہِ چھِ آسان اَکھ ڈِکلیریشَن کہِ یہِ ہسا نی پرٛوڈَکٹ اَسے نِش یہِ ہسا نی پرٛوڈَکٹ اَسے نِش ٹھیٖک اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ آسان لیکھِتھ اَتھ پروفارمَس اَتھ بِل ٹایپ ؤرکَس پٮ۪ٹھ آرڈر نمبر کیٛاہ چھِ ڈیٹ آف آرڈر کَمہِ دۄہ کوٚر پرٛوڈَکٹَن ییٚمۍ کَسٹمَرَن کَمہِ دۄہ کوٚر آرڈر پرٛوڈَکٹ یا ٹیکٕس ٹایپ کُس ٹیکٕس لگان چھِ اَتھ یِتھ کٔنۍ GST چھِ لگان یا ویٹ چھِ لگان سُہ چھِ آسان بۄن کَنۍ اَتھ ایڈ کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ بِل منٛز چھِ آسان بۄن کَنۍ ایڈ کٔرِتھ تو اسی طرح سے بیچ نمبر کیا ہے پروڈکٹ کا بیچ نمبر کیا ہے اتھارٹی کوڈ الگ ہوتا ہے پروڈکٹ کا یہ اتھارٹی کوڈ ہوتا ہے سُہ چھِنہٕ اَسہِ آسان سُہ ہیڈ ایک کینٛہہ کیونکہ وہ آلریڈی پروڈکٹ پہ ہی لکھا ہوتا ہے سُہ چھِ آلریڈی آسان ترٛوومُت سسٹمَس منٛز سافٹ ویئرَس منٛز ٹھیٖک اسی طرح سے ایکسپیکٹِڈ ڈیٹ آف ڈِلؤری کیٛاہ آسہِ یہِ چھِ کَسٹمَرَس یِوان وَننہٕ کہِ ژےٚ ہسا وٲتی 15مہِ تٲریٖخ ییٚمہِ 15مہِ ہسا وٲتی چون یہِ پرٛوڈَکٹ چون گَرٕ یہِ رَٹ سا یہِ ہسا گٔے ژےٚ پرٛوفارما بیٚیہِ ما کینٛہہ مطلب یہِ چھِ آسان اَکھ رِٹٕن ڈاکیومٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھِ آسان رِٹٕن ڈاکیومٮ۪نٛٹ تاکہِ کَسٹمَرَس تہِ چھِ لگان پَتہ مےٚ ہسا روٚٹ یہِ اَکھ ہاڈ کاپی ثبوٗت ہسا چھِ مےٚ نِش مےٚ چاہے بَلے پونٛسہٕ دِتیا یا نہٕ دِتیا یِمو چھِ مےٚ سۭتۍ کَمِٹمٮ۪نٛٹ اَکھ کوٚرمُت سُہ چھِ آسان کَمِٹمٮ۪نٛٹ کِتھ کٔنۍ اَکھ گوٚو یِتھ کٔنۍ وعدٕ کَرُن اہن سا یہِ حظ وٲتی ہُہ مگر رِٹٕن وعدٕ گوٚو یِہوٚے پرٛوفارما اِنڈٮ۪نٹ پرٛوفارما یا کَسٹمَر آرڈر ٲسۍ وَنان ٹھیٖک تاکہِ رِٹیلَر پھیرِ نہٕ کینٛہہ یہِ چیٖز چھِ پٮ۪وان دھیانَس منٛز تھاوُن بِفور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ کَسٹمَر سُنٛد آرڈر چھِ پرٛوسٮ۪س کَران ٹھیٖک ترٛیٚیِم کیٛاہ چیٖز چھِ پٮ۪وان اَسہِ دھیانَس منٛز تھاوُن اَسہِ چھِ پٮ۪وان وٕچھُن چیکِنٛگ سٹاک گوٚو چٲنِس گوڈاوُنَس منٛز یُس اَسہِ گوڈاوُن چھُ آسان ییٚتہِ اَسہِ مطلب مِثال مےٚ شوروٗم بہٕ ما تھاوٕ اَتہِ مِثال مےٚ چھِ لیپٹاپ شوروٗم یا مےٚ چھِ پَلوَن ہُنٛد شوروٗم یا بیٚیہِ کُنیُک شوروٗم چھُ مےٚ بہٕ ما تھاوٕ سٲری پَلو أتی شوروٗمَس منٛز تَتھ آسہِ گوڈاوُن تہِ کُنہِ جایہِ یا کٲنٛسہِ چھِ آسان پَنُن دَوا پیسٹسایڈٕس چھِ کٕنان کانٛہہ چھُنہ باغہٕ دَوا کٕنان سُہ ما چھِ پَتہٕ سٲری شوروٗمَس منٛز تھاوان تِم پیٹہِ وادٕ سُہ کیٛاہ چھِ کَران تٔمِس چھِ آسان کُنہِ جایہِ گوڈاوُن تِتھَے کٔنۍ چھِ آسان گوڈاوُن چیکِنٛگ سٹاک بہٕ کَتہِ ہسا تھاوٕ یہِ سامان أمِس ما چھِ 10 کسٹمرن ییٚتِس خٲطرٕ آسان کٕنُن اس کو بہت سارے کسٹمرس کے لیے ہوتا ہے پروڈکٹ تو اس کو ریگولرلی اپنے اسٹاک کو چیک کرنا پڑے گا کیوں ریٹیلرس کٔمِس ریٹیلرس چھِ پٮ۪وان چیک کَرُن پَنُن سٹاک مطلب اِنٹروَلَس پہ اگر آز کوٚرُن أمِس پَزِ بیٚیہِ 4 دۄہہِ بیٚیہِ چیک کَرُن سٹاک کہِ مےٚ چھا یہِ پرٛوڈَکٹ کانٛہہ ما چھِ یُس نہٕ مےٚ سٹاکَس منٛز چھِ یُس نہٕ مےٚ گوڈاوُنَس منٛز چھُیی تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اگر نہٕ تٔمۍ چیک کوٚر اَنویلیبلٹی آف سٹاک مے لیٖڈ ٹُو ڈِلے یا کینسل آف دِ یُس کَسٹمَرَس سۭتۍ اَسہِ وعدٕ چھِ آسان کوٚرمُت کہِ ژےٚ ہسا دِمَے بہٕ یہِ چیٖز آرڈر اگر نہٕ سُہ پَتہٕ اَسہِ اوسُے یَتھ سٹاکَس منٛز کہِ مےٚ کوٚر وعدٕ کَسٹمَرَس ما واتی ٹایمَس پٮ۪ٹھ دیٹ میٖنٕز میون اِمپرٛیشنٕے گوٚو خراب تو ہمیں اسٹاک کو چیک کرنا ہی پڑے گا سو دیٹ کہ کسٹمر کو ٹائم پہ پروڈکٹ ملے اور مطلب ایگزیکٹلی تاکہ اس کا بھروسہ ہم پہ بنے رہے تٔمۍ سُنٛد بھروسہٕ روزِ اَسہِ پٮ۪ٹھ بٔنِتھ ٹھیک قٲیِم تہٕ دٲیِم روزِ تٔمۍ سُنٛد بھروسہٕ اس کے بعد جو یہ اسٹاک چیکنگ ہوتی ہے اس میں کچھ پوائنٹس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اَسہِ چھِ پٮ۪وان ٹایمِنٛگ وٕچھِنۍ ٹھیٖک ٹایمِنٛگ اِن دَ سینس کہِ ژٕ چھُکھ شوروٗمَس منٛز چھِ آسان پیٖک آوٲرٕس کامہِ ہُنٛد پیٖک آوٲرٕس شوروٗمَس منٛز نہٕ کینٛہہ کُنہِ تہِ جایہِ مِثال کے طور پر أسۍ چھِ سکوٗلَس منٛز بہٕ چھُس ٹیٖچَر ٹھیٖک مےٚ ہسا ووٚنُکھ زَڈ یوٗ ہسا یی یا سی یوٗ ہسا یی سُہ ہسا یی ژٔنٛدٕروارِ دۄہ تُہۍ تھٲیِو وٕچھِتھ تۄہہِ چھوا رجِسٹر ڈاکیومٮ۪نٛٹ تِم چھا مینٹین کٔرِتھ کِنہٕ نہ یہِ ما چھِ میٛٲنۍ کٲم کہِ بہٕ وٕچھِ 10 بَجہِ پٮ۪ٹھ 4 بَجَن تام یَتھ ٹایمَس منٛز مےٚ بَچہِ چھِ پَرناوُن اگر بہٕ یہِ کٲم لاگہٕ أتھی 10 ٹُو 4 کَرٕنۍ بَچہِ گژھن نا دربدر دوس تُہُنٛد کلاس ؤرٕک گوٚو نا اِفیکٹ سُہ گژھِ نا خراب تو مجھے کیٛاہ کرنا یا تو 10 سے پہلے ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کلاس ؤرٕک آسہِ یا 4 بَجہِ پَتھ یہِ چھُ مےٚ وٕچھُن کہِ مےٚ ہسا چھِ یِم رجِسٹر مینٹین تھاوٕنۍ کٔرِتھ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وِزِٹ تہِ گژھِ مےٚ گژھِ سورُے ٹھیٖک آسُن یِتھَے کٔنۍ چھِ آسان شوروٗمَن منٛز یا باقیَن جایَن پرٛایویٹ آرگنایزیشن یا گورمٮ۪نٛٹ آرگنایزیشنَن منٛز تَتہِ چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ ٹایمِنٛگ آسان پَنٕنۍ کہِ ییٚتہِ اَکھ ژٕ ہٮ۪کَکھ یہِ سٹاک چیک کٔرِتھ یہِ ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ صُبحٲے 9 یا 10 پٮ۪ٹھ 4 بَجَن تام یا 5 بَجَن تام کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان کَسٹمَر یِوان تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کہِ نہٕ ژٕ چیک کٔرِتھ یہِ کینٛہہ یہِ چھِ سُہ ٹایم آسان چُنُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کَسٹمَر آسان زیادٕ کِہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک دوٚیِم چھِ آسان مینیجمٮ۪نٛٹ اِن دَ سٮ۪نٕس اوبویسلی شوروٗمَن منٛز چھِ مینیجَر آسان یِم سِکِلفُل چھِ آسان
یِمن ایٚکسپیٖریَنٕس چھِ آسان تِمن پَزِ اٮ۪ساین کَرُن پنٛنِس تَتھ سٹافَس یہِ ٹاسک کہِ تُہۍ کٔرِو سا چَک یہِ چھا اَسہِ گوڈاوُنَس منٛز یہِ پرٛوڈَکٹ چھا اَسہِ سٹاکَس منٛز یہِ چھا ایویلیبٕل کِنہٕ نہ. اگر یہِ ایویلیبٕل چھِ تٔمِس چھِ تِمَن دیُن بار کوڈ سکینَر تہِ تِم ما لاگَن یِتھَے کٔنۍ سٹِکَر یا بیٚیہِ کینٛہہ پٮ۪نو سۭتۍ کیٛازِ تَتہِ ما چھِ اَکھ پرٛوڈَکٹ آسان تَتہِ چھِ آسان ہَتہٕ واتہٕ تِمَن گژھِ گرٛنٛد پھیوٗر تہِ تو ان کے لیے بار کوڈ سکینَر ہوتا ہے پورٹیبل یُس موٗ چھِ ہٮ۪کان أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ الیکٹرانِکلی سُہ کاوُنٛٹ کَران یہِ ہسا چھِ سٹاکَس منٛز یوٗت ٹھیٖک سُہ چھِ آٹومیٹِکلی سافٹ وِیَرَس منٛز پَنُن ایڈِشَن دِوان یوٗت ہسا چھِ یِم پرٛوڈَکٹ ایویلیبٕل گوڈاوُنَس منٛز تِمَن گژھن آسٕنۍ پٮ۪ن مارکٲرٕس کیلکُلیٹر یہِ گژھِ سورُے مینیجر سٕنٛز کٲم مینیجمنٹ سٕنٛز کٲم یہِ گژھِ اَتھ سٹافَس دیُن تُہۍ کٔرِو کاوُنٛٹ ٹھیٖک. أمِس چھِ کَرٕنۍ پَتہٕ مارکِنٛگ یُس یہِ سٹافَس أمۍ کٲم دِژ کہِ یہِ ژٕ کَر سا گوڈاوُنَس منٛز چیک کٔژ پرٛوڈَکٹ چھِ مِثال مےٚ ہسا وٕچھ اَتہِ ہسا چھِ پٮ۪ن 1 اَتہِ ہسا چھِ گَرِ 3 اَتہِ ہسا چھِ ڈایری 5 یہِ چھِ أمِس یہِ چھِ کاوُنٛٹ کران یہِ چھِ تھاوان یورٕ لیکھِتھ تہِ مگر سۭتۍ سۭتۍ چھِ أمِس مارٕک تہِ کَرُن أمۍ زَن وٕچھ یَتھ شیلفَس یہِ زَن چھِ اَکھ شیلف یہِ چھِ بیٛاکھ شیلف یَتھ شیلفَس پٮ۪ٹھ وٕچھَم 5 ڈایری گوٚو ہُپٲرۍ گٔنٛزراوان پَتہٕ وٕچھَن یَتھ شیلفَس پٮ۪ٹھ تہِ بیٚیہِ 2-4 ڈایری وۄنۍ کَتہِ لَگہِ أمِس پَے مےٚ گٔنٛزرایے یِم کِنہٕ نہ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ أمِس کَرُن أمِس چھِ مارٕک تھاوُن کٔرِتھ مےٚ کُس گٔنٛزروو ٹھیٖک سو دیٹ أمِس گژھِ نہٕ ڈَبٕل کاوُنٛٹ کِہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک یِتھ کٔنۍ أسۍ پیٹٮ۪ن چھِ کَران چھِنہ پیٹٮ۪ن تھاوان رٕکھ ژِنہِ رٕکھ دِتھ یہِ گٔے 1 پیٖٹ 2 پیٖٹ 3 پیٖٹ دیٹ میٖنٕز یہِ گٔنٛزرٲو مےٚ یَتھ نہٕ رٕکھ آسہِ سُہ چھِنہٕ آسان گٔنٛزرٲومٕژ کِہیٖنۍ تہِ تَتھ چھِ وَنان مارکِنٛگ کَرٕنۍ سو دیٹ دوٚیمہِ لَٹہِ گژھِ نہٕ یہِ گٔنٛزرَن یِنۍ کینٛہہ تہِ ٹھیٖک گرٛنٛز پھیوٗر گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ. 3 چھِ لیبلِنٛگ کَرٕنۍ اِٹ شوز دِ کَرٮ۪کٹ اِنفارمیشَن اٮ۪باوُٹ دِ گُڈٕس کہِ لیبلِنٛگ گوٚو کہِ اگر یَتھ منٛز ہسا چھِ یَتھ منٛز ہسا چھِ لگزر پٮ۪نٕز یَتھ ڈَبَس منٛز چھِ لگزر پٮ۪نٕز ٹھیٖک یَتھ چھِ نیٚبٕرۍ تھاوٕنۍ لیبل لگٲیِتھ لگزر پٮ۪نٕز ٹھیٖک یَتھ ڈَبَس منٛز چھِ رینالڈ پٮ۪نٕز اَتھ چھِ لیبل لیکھٕنۍ نیٚبٕرۍ رینالڈ پٮ۪نٕز سو دیٹ اَکھ بَجہِ ٹایم تہِ دوٗرے وٕچھ کہِ تۄہہِ آسیو وٕچھمُت تہِ میڈِکل شاپَن پٮ۪ٹھ چھِ دوا ڈَبہٕ آسان تِمَن بَڑٮ۪ن میڈِکل شاپَن دوا ڈَبَن چھِ آسان نیٚبٕرۍ لیکھِتھ یَتھ منٛز چھِ پیراسیٖٹامال یَتھ منٛز چھِ اٮ۪ماکسِلِن یَتھ منٛز چھِ آفلاکسِن یَتھ منٛز چھِ بیٛاکھ دوا بدل قٕسٕم دوا تاکہِ تِمَن چھِ نظرِ پٮ۪ٹھٕے یِوان ہُہ دوا تہٕ سُہ چھِ تِم پانَس خٲطرٕ کسٹمرس خٲطرٕ والان جلدی ٹایم چھِ بچان تو لیبلنگ بھی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈیٹا اپڈیٹنگ اٹ انشورز اپڈیٹڈ ڈیٹا از یوزڈ بفور اے سٹاک از ٹیکن آؤٹ. اَمہِ مطلب گوٚو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ ڈیٹا چھُکھ اپڈیٹ کران کہِ مےٚ ہسا چھِ یِم چیٖز مِثال کے طور پر ژےٚ چھی گوڈاوُنَس منٛز 10 پٮ۪ن یِم چھِ 10 پٮ۪ن ژےٚ گوڈاوُنَس منٛز ژےٚ کٔرٕتھ کٲم ژےٚ کسٹمر سُنٛد آرڈر مےٚ دِ حظ اَتہِ 3 پٮ۪ن یا 7 پٮ۪ن دِ ژےٚ تُلِتھ 7 دِتِتھ پٮ۪ن یہِ چھِ سۭتۍ سۭتۍ اپڈیٹ کَرُن کہِ اَمہِ منٛز درٛاے 7 اَتیا بچاے 3 نیکسٹ ٹایم گژھِ نہٕ کانٛہہ بیٚیہِ کسٹمر تٔمۍ دوٚپ مےٚ دِ بیٚیہِ 10 پٮ۪ن تَمہِ ساتہٕ دَپہٕ دِموس مگر ژےٚ چھِنہٕ یادٕے روٗدمُت مےٚ چھِ 7 آلریڈی دِتمٕتۍ نٮ۪بر تو یہ ساتھ اپڈیٹ کرنا کہِ کۭتیاہ درٛاے نٮ۪بر پروڈکٹ کوٗتاہ درٛاو گوڈاوُن نٮ۪بر سو دیٹ پانس گژھِ ایٖزی ٹھیٖک. اسی طرح سے لاسٹ اس میں ہے ویلیو پرائز جو ویلیو دیکھنا ہوتا ہے یُس پرائز چھِ آسان پروڈکٹس لیکھِتھ پرائز دِ سٹاک کریکٹلی اینڈ رِکمنڈ رِٹیل پرایزز یُس یوٗجؤلی کیٛاہ چھِ آسان ییٚلہِ بِزنس ایتھِکس چھِنہ ختم گژھان مطلب سُہ مارل بِہیوِیر یُس مارل ویلیوٗ چھِ آسان ییٚمِس رِٹیلر سُنٛد سُہ چھِ پتہٕ پرایز ژٹان پتہٕ لاگان پنٕنۍ تِم سٹِکر ٹھیٖک سُہ گژھِ نہٕ کرُن کینٛہہ یہِ ایگزیکٹ پرایز آسہِ سُے گژھِ کسٹمرس دیُن تتھ گژھِ نہٕ چھیڑ خٲنی کرٕنۍ کینٛہہ یُس رِٹیل پرایز چھِ آسان اس سے کیٛاہ ہوگا ییٚلہِ ژٕ کسٹمرس سۭتۍ سیوٚد پکان اصل پٲٹھۍ چھُکھ پکان تیٚلہِ آسہِ سُہ کسٹمر چون بٔنِتھ روزان سُہ چھُ بار بار ژےٚ نِش یِوان سُہ چھُ پانس سۭتۍ بیٚیہِ 10 نفرن انان ژےٚ نِش ژےٚ چھی پنُن کسٹمر بیس بنان اکہِ لٹہِ یی ژےٚ 10 رۄپیہِ کمٕے فٲیدٕ مگر بیٚیہِ لٹہِ ییٚلہِ سۄ بار بار ژےٚ نِش آو تٔمۍ أنۍ بیٚیہِ 10 کسٹمر سُے 10 رۄپیہِ کٔرِتھ چھِ بڑان چون پروفِٹ تمہِ سۭتۍ ییٚلہِ کسٹمر بیس بنیو اوبویسلی چون پروفِٹ تہِ بڑیو چون بِزنس تہِ بڑیو ٹھیٖک یِم چیٖز چھِ پیٚوان دھیانس منٛز تھاوٕنۍ دیٹ میٖنٕز اگر کسٹمر سُنٛد آرڈر چھُ پروسیس کرُن اَسہِ گۄڈٕنیُک فیز یُس مےٚ وَنیو تۄہہِ رات کیو 4 فیزو منٛز کسٹمر آرڈر پروسیسنگ ٹھیٖک اتھ منٛز چھِ یہِ دھیان تھاوُن کہِ 3 چیٖزن ہُنٛد خاص دھیان تھاوُن پیٚوان گۄڈٕ رِٹیلرس کیٛاہ اکھ چھِ أمِس تھاوُن گۄڈٕنیُکُے دھیان أمِس چھِ کسٹمر سٕنٛز ضروٗرت سمجھ أمِس کیٛاہ چھِ ضوٚرتھ دوٚیِم چھِ أمِس کسٹمر سُنٛد آرڈر بناوُن کتھ پٮ۪ٹھ پرٛوفارماہس پٮ۪ٹھ بِلہِ پٮ۪ٹھ کہِ یی پروڈکٹ ہسا دِموے ژےٚ ییٚمہِ ٹایمہٕ یہِ چیٖز تاکہِ نہ گژھِ اپُز یور رِٹیلر نہ گژھِ اپُز یور کسٹمر کیٛازِ کسٹمر تہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ غلط ؤنِتھ ہے ژےٚ حظ وَنیٚتھ مےٚ یِتھ کٔنۍ تو تتھ خٲطرٕ گژھِ آسٕنۍ رِٹٕن کمٮ۪نٹمنٹ تتھ چھِ أسۍ وَنان اِنڈینٹ پروفارما یا چھِ وَنان أسۍ کسٹمر آرڈر ٹھیٖک سُہ گژھِ بنٲیِتھ آسُن تتھ چھِ کینٛہہ چیٖز یِم مےٚ ؤنمو تۄہہِ بیٚیہِ چھِ لیکھِتھ یتھ پٮ۪ٹھ یہِ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ پٔرِتھ اَتٮ۪تھ 3 چھِ اَسہِ دھیان تھاوُن کہِ سٹاک چھِ چیک کرُن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ہٕٹہٕ مٕٹے ؤنِتھ کینٛہہ ہے اہن حظ بہٕ حظ دِمے یہِ
پتہٕ اوس نہٕ سُہ مےٚ ایویلیبل کِہیٖنۍ گوڈاونَس منٛز بہٕ گژھٕ تَتھ جایہِ تہِ اَپُز یور تہٕ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد چھِ دھیان پیٚوان تھاوُن سو دیٹ کَسٹمَر سُنٛد آرڈر ہٮ۪کو أسۍ فٔردَر پرٛاسٮ۪س کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ وٕچھو أسۍ صُبحس یَتھ أسۍ نیکسٹ فیز یی تَمہِ پَتہٕ مگر یَتھ وٕچھو أسۍ پَتہٕ پرٛاسٮ۪س کِتھ کٔنۍ گژھِ کَسٹمَرَس کِتھ کٔنۍ دِمو أسۍ ڈیلِؤری سُہ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ صُبحس سُہ چھِ ییٚتھی فیزَس سۭتۍ یِوان مگر سُہ شاٹ سُہ وٕچھو أسۍ صُبحس اِنشاء اللہ تَتھ وَنو کہِ کیٛاہ کیٛاہ چھِ پٮ۪وان ییٚلہِ آرڈر روٚٹ وٕ یِم چیٖز تہِ وٕچھ اَسہِ کَسٹمَرَس نِش ییٚلہِ یہِ پرٛوڈَکٹ چھِ واتان یہِ کٕمو فیزو چھِ واتان پَتہٕ یِمو فیزو ترٛٲیِتھ یِمو چیٖزو ترٛٲیِتھ مِثال کَسٹمَرَس یِم چیٖز تہِ وٕچھ اَسہِ یِم 3 چیٖز تہِ کٔرۍ اَسہِ کَسٹمَر سُنٛد آرڈر تہِ روٚٹ اَسہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ پٮ۪وان کَرُن ییٚلہِ شِپمٮ۪نٛٹ کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان کَسٹمَرَس نِش کَر چھِ واتان کَتھ ایڈرَس پٮ۪ٹھ چھِ واتان کَمہِ تھرٛوٗ چھِ واتان سُہ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ صُبحس سُہ آسہِ نہٕ زیادٕ لینٛگتھی ٹاپِک کینٛہہ دیٹ وِل بی سم ویئر اراؤنڈ 8 to 10 minutes کا ٹاپک ہی ہوگا بس آئی ہوپ کہ آپ کو جتنا سمجھ آ رہا ہے اس وقت اتنا سمجھنے کی کوشش کرو دیٹ ول بی اوکے انف فار یو پیپل ریسٹ وی ول سی فردر کہ ہم اور زیادہ اس میں اور زیادہ ریوائیو کر لیں گے انشاءاللہ چلیے تب تک اللہ حافظ.